Uh, Assalamualaikum dan selamat petang. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu sebentar ya, lagi 2-3 orang pelajar ya. Boleh tuan-tuan baru ada 8 orang. Okay. Bunyi apa ya? One then having a microphone. Okay. Hello. Boleh dengarkah suara saya ni? Ya. Oh ya, okey doktor. Boleh tuan. Boleh ya. Ya. Doktor, ya. Okay. Saya rasa eloklah kita mula dulu ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Mungkin yang lain tu boleh join secara boleh lihat video ini melalui YouTube. Okay. Jadi untuk pertama kali ini saya rasa eloklah saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Yusri Ismail. Saya adalah pensyarah kepada Universiti Malaysia Pahang, dan untuk subjek MME 6154 bagi Advanced Thermodynamic ini, saya akan memberi lecture untuk 3 topik. Okay. Jadi untuk 3 hari ini basically tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya lah. Okay, jadi sedikit tentatif untuk subjek ini. Jadi untuk kelas hari ini saya jangkakan kita akan buat sehingga jam 8 malam, lebih kurang 8 malam ataupun sebelum 8 malam. Kemudian kita akan berhenti dan saya akan berikan beberapa soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan buat di rumah. Sebab kelas sepatutnya habis pada jam 11. Tapi untuk masa 2-3 jam tu saya sedikit sebanyak saya faham lah ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada keluarga, ada mungkin ada suami, ada isteri, dan untuk diuruskan. Jadi saya untuk seterusnya selepas syarahan ini tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat tugasan itu semasa masa yang selebihnya itu. Okey, sedikit sebanyak mengenai saya. Saya telah berada di UMP selama lebih kurang 6 tahun. 6 tahun di UMP, dan
Panjang saya sebelum saya masuk ke UMP, saya ada bekerja di industri semiconductor. Jadi company yang saya bekerja tu mungkin puan-puan dan puan-puan pernah dengar Texas Instruments, di mana saya berkhidmat sebagai semiconductor RFID, radio frekuensi ID. Jadi mungkin saya pengalaman saya dengan sepanjang saya di UMP, saya lebih kepada memberi lecture dalam elektrik dan elektronik. Jadi ini adalah kali pertama saya dapat subjek advanced thermodynamic. Jadi mungkin sedikit tu saya akan share lah sedikit sebanyak knowledge saya, apa yang saya faham mengenai beberapa topik dalam advanced thermodynamic. Okay, selain daripada itu, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, subjek ini ada 4 assignment. 4 assignment. Assignment pertama akan basically akan dinilai oleh Dr. Nur Izzatul. Okay. Kemudian assignment kedua akan dinilai oleh saya sendiri, Yusri. Saya biasakan diri saya sebagai Sir Yusri. Saya lebih selesa orang panggil saya Sir berbanding Doktor. Okay. Kemudian tugasan yang ketiga iaitu assignment 3 akan dinilai oleh Dr. Nasrul Hadi. Kemudian tugasan yang keempat akan dinilai oleh Dr. Sudaka. Okay. Untuk tugasan yang selain daripada tu, kita ada juga test, 2 test. Okay, untuk test pertama adalah akan merangkumi chapter 1 dan chapter 1 hingga chapter 6. Untuk chapter 1 untuk dan soalan test tersebut mengandungi 2 soalan, dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk sedia maklum, test kita adalah cognitive level 5 dan level 6. Jadi untuk cognitive level 5 dan 6 ini adalah soalan yang berbentuk design dan assumption, di mana boleh diambil kira sebagai level aras tinggi. Jadi walau bagaimanapun sedikit sebanyak soalan tersebut akan dibincangkan semasa assignment yang akan saya buat kepada esok hari, esok atau lusa. Jadi cuma untuk soalan yang pertama tu saya tak pasti sama ada Dr. Nur Izzatul sudah pernah berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi mungkin saya jangkakan soalan tu tak terlalu jauh berbanding assignment yang tuan-tuan dan puan-puan pernah buat. Okay. Jadi saya sudah perkenalkan diri saya. Mungkin saya minta tuan-tuan dan puan-puan boleh perkenalkan diri juga daripada kiri atas sekali, Tuan Petrus Chin. Mungkin boleh perkenalkan diri sikit ke? Selamat datang. Nama saya Petrus Chin. Saya adalah jurutera mekanikal di Cawangan Penjuruteraan Mekanikal Jabatan Putrajaya Sabah. Ya. Berkhidmat di PTR Sabah dekat 15 tahun. Oh, okey. Jadi sebelum tu bekerja di Vigilant Technologies dan Robert Bosch Penang sebagai proses engineer. Okey. Seterusnya saya jemput Tuan Jasper. Mungkin boleh perkenalkan diri sikit Tuan Jasper. Okay, selamat petang Doktor. Sorry saya sedang memandu, so saya punya background gelap.
Okay. Ya. Tuan Jasper mungkin boleh memandu dulu kot, Jasper. Tuan Jasper. Ya. Okay. Tak apa. Drive dulu ya, Tuan Jasper. Tak apa. Saya serahkan kepada Puan Mariani. Boleh perkenalkan sikit? Assalamualaikum dan salam petang. Saya Sri. Saya Mariani, juruterang mekanikal satu office dengan Tuan Petrus tadi. Oh, okey. Terima kasihlah. Alright. Okay, seterusnya Tuan Fahmi. Tuan Fahmi mungkin boleh perkenalkan diri. Ya, mungkin dia ada problem. Seterusnya saya jemput Puan Sylvia Dennis. Boleh perkenalkan dan sedikit sebanyak ceritakan pengalaman bekerja. Hello, sir. Okay. Nama saya Sylvia. Saya bekerja di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. So, saya sebagai pengajar sejak di situ. Ya. Pengajar saja. Terima kasih ya sebab buat master di itu je, sir, boleh? Ya, boleh. Seterusnya saya jemput Tuan April Ridwan. Assalamualaikum dan selamat datang. Nama saya Sapril bin Ridwan, bekerja sebagai Pressure Vessel Inspector di Hibiscus Petroleum dekat KKN. Ya. Okey, Tuan. Ya. Terusnya saya jemput Tuan Ben Sabin. Boleh perkenalkan sikit, Tuan? Boleh, sir. Jadi saya ini Ben Sabin dari JKR Sabah, bertugas sebagai juruterang mekanikal di JKR Sabah. Ya. Terima kasih, Tuan Sabin. Yang paling famous dengan saya ini umur 52 tahun, Dokter. 22. Ya. Boleh saya tahu kenapa Tuan Sabin berminat untuk sambung master ya? Ya, kenapa tak sambung di Universiti Malaysia Sabah ke? Oh, sebab mau nak support anak-anak buah ni, Dokter. Mau nak cukupkan support anak-anak. Pada mulanya. Tapi bila sudah join betul-betul, saya suka pula, Dokter. Okey. Terima kasih ya Tuan Ben Sabin. Sama-sama, sir. Kemudian saya jemput Tuan Osman Abu Hassan. Boleh perkenalkan sikit Tuan Osman? Okay, Assalamualaikum, sir. Saya Osman bin Abu Hassan. Saya bertugas di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu sebagai tenaga pengajar lah. Okey. Berapa tahun berkhidmat Tuan Osman? Saya berkhidmat di ILPKK 12 tahun. 12 tahun. Okey. Banyak pengalaman Okay. Tuan Jackson, boleh perkenalkan? Selamat petang. Ya. Nama saya Jackson. Saya juga bertugas di JKR, sir. Oh, okey. Beberapa kawan-kawan di sini bertugas di sana dan lebih kurang 20 lebih tahun lah, 28 barangkali lah. Mungkin umurnya 50 lebih juga Tuan Jackson ya? 54. Oh. Okey Tuan Jackson. Thank you. Seterusnya, terima kasih Tuan Jackson. Saya jemput Tuan Khairul Afizal. Tuan tak buka speaker ke Tuan? Oh, okey. Okay. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Khairul Afizal daripada Politeknik Kota Kinabalu. Oh, Politeknik tu. Okey. Sama dengan diorang lah. Mengajar 18 tahun lah. Dah mengajar. Subjek apa Tuan Khairul? Sebenarnya Politeknik banyak agak kena mengajar subjek. Kami tukar-tukar lah, bukan spesifik subjek macam universiti lah.
Oh. Tapi tak ada bunyi orang Sabah tu, bunyi orang Kedah Ke? Kedah. Sungai Petani. Kedah. Oh. Okey. Jauh dia. Kena tukar sana Kena ngajar di sana Mengajar di sini orang rumah orang Sabah. Oh, okey. Beres. Mantap. Kemai. Tuan, seterusnya saya jemput Tuan Asrul. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Asrul bin Abdul daripada bekerja di JKR Tawau. JKR Tawau paling jauh daripada Kota Kinabalu, 555 km. Oh. Ya. Line okey Line streaming okey Line streaming okey. Okey. Di JKR Tawau sebagai penolong jurutera. Mechanical juga. Ya. Okey. Terima kasih Tuan Asrul saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudah perkenalkan diri. Okey. Kalau nak bandingkan pengalaman saya bekerja dengan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa amatlah jauh beza Saya ada pengalaman industri 3 bulan sahaja. Kemudian saya melanjutkan pengajian master saya di Universiti Tun Hussein All Malaysia. Kemudian saya lanjutkan pengajian PhD saya di Universiti Malaysia Pahang. Okey. Tanpa membuang masa lagi, jadi saya rasa sampailah masa untuk kita mulakan lecture ni. Jadi saya akan share lecture slide ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah upload lecture untuk hari ini ke dalam Google Classroom tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau untuk menyemak soalan-soalan assignment, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah terus masuk kepada Google Classroom di dalam website. Di dalam Google Classroom. Okay. Jadi tanpa buang masa, saya share ini melalui Google Meet. Untuk chapter pertama hingga ke chapter yang ketiga, pada awalnya Dr. Nur Izzatul, saya percaya dia telah cover 3 topik pertama ini. Jadi untuk topik seterusnya, saya akan pergi kepada the first law of thermodynamics, iaitu memfokuskan kepada mass and energy analysis of control volume. Jadi untuk kelas ini saya akan gunakan kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu lah supaya kita kadang-kadang ada term-term bahasa Inggeris yang saya tak boleh nak translate kepada bahasa Melayu. Jadi ini adalah konten kepada chapter 4 ini, iaitu conservation of mass, di mana kita akan study mass balance for a steady flow process dan mass balance for incompressible flow. Dan seterusnya kita akan pergi kepada flow work and the energy of a flowing fluid, energy transport by mass. Kemudian 4.3, energy analysis of steady flow system. Kemudian kita akan melihat kepada aplikasi steady flow dan di dalam engineering device. Ada 5 device yang biasanya kita relate kepada mass balance for steady flow proses ini, iaitu nozzle and diffuser, turbine and compressor, throttling bar, mixing chamber and heat exchanger, dan pipe and duct flow.
Okay, ini adalah objektif kepada chapter 4 ini. Objektif pertama adalah untuk develop the conservation of mass principle, kemudian apply the conservation of mass principle to various system including steady and unsteady flow control volume. Kemudian kita akan apply the first law of thermodynamics as the statement of the conservation of energy principle to control volume. Identify the energy carried by a fluid stream crossing a control surface as the sum of internal energy, flow work, kinetic energy, and potential energy of the fluid, and to relate the combination of the internal energy and the flow work to the property enthalpy. And then solve energy balance problem for common steady flow devices such as nozzle, compressor, turbine, throttling valve, mixer, heater, and heat exchanger. Okay, and then apply the energy balance to general unsteady flow process with particular emphasis on the uniform flow. Okay, jadi application ini adalah akan lebih kepada soalan-soalan assignment yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan jawab lah. Okay. Okay, basically untuk conservation of mass ini, okay, the conservation of mass principle is one of the most fundamental principle in nature. Okay. Sekejap tuan-tuan, ada pelajar baru nak join Jadi saya kena approve dia melalui Google Meet. Okay. Okay, kemudian basically example dia adalah di dalam proses elektrolisis, okay, 2 kg of hydrogen akan reacts with 16 kg of oxygen. Reaction ini somehow will produce 18 kg of water, okay, di mana hasil elektrolisis ini akan menghasilkan H2O. Dan energy analysis of a closed system, okay. The conservation of mass principle is implicitly used by requiring that the mass of the system remain constant during a process. Jadi maksudnya di dalam satu closed system ini, apabila ada benda yang masuk ke dalam sistem tersebut dan ada juga sistem yang keluar, okay, dan kandungan di dalam sistem tersebut adalah constant, dan itulah yang dipanggil sebagai energy analysis di dalam closed system. Then control volume, mass can cross the boundaries, and so we must keep track of the amount of mass entering and leaving the control volume. Okay, maksudnya kita kena determine lah dia punya flow rate, okay, dia punya yang masuk mestilah sama dengan yang keluar, dan jumlah yang masuk itu mestilah sama dengan jumlah yang keluar, dan itu kita boleh klasifikasikan dia sebagai control volume. Okay. Jadi ini adalah contoh mudah untuk kita analisis control volume, conservation of mass principle. Okay. The conservation of mass principle for a control volume, the net mass transfer to or from a control volume during a time interval delta t is equal to the net change, increase or decrease of the total mass within the control volume during delta t. So total kita boleh tulis equation berdasarkan statement ini, iaitu dengan total mass entering the control volume during delta t minus total mass leaving the control volume during delta t equal to the net change of within the control volume during delta t. Yang mana kita boleh tulis mass in equal to mass out. Okay. Equal to delta m CV.
Then MCV equal to M final minus with M initial. The change in mass of the control volume during the process is equivalent to the delta MCV. It can also be expressed in rate form, amount of mass flowing through a cross section per unit time. Jadi di dalam gambar ini dia menunjukkan mass masuk 50 kg. Tetapi selain daripada mass, kita boleh juga calculate menggunakan mass flow rate in dan juga mass flow rate out. Dan ini adalah bersamaan dengan differentiation of mass control volume over time, ataupun dMCV over dt. Okay. Then mass balance for steady flow process. During a steady flow process, the total amount of mass contained with a control volume does not change with MCV constant. Then the conservation of mass principle requires that the total amount of mass entering a control volume equal to the total amount of mass leaving it. Jadi bila kita deal dengan steady flow process, kita kena pastikan yang mass flow rate yang masuk, okay, M1 equal to 2 kg per second dan M2 sama dengan 3 kg per second. Jadi mass yang masuk mestilah sama dengan mass flow rate yang kedua. Barulah kita boleh kategorikan dia sebagai steady flow process. Okay. Jadi conservation of mass principle for a 2 inlet 1 outlet steady flow system. Jadi control volume ni bergantunglah kepada sistem apa yang diorang guna. Buat masa ni adalah hanya example, tapi sebenarnya kita boleh untuk aplikasi, tuan-tuan boleh sebenarnya dia adalah mungkin heat exchanger. Heat exchanger adalah satu contoh yang paling mudah lah. Jadi untuk mass flow rate in equal to mass flow rate out. Okay. Barulah the conservation of mass principle for a steady flow system dapat dibuktikan. Okay. Jadi kita kembangkan mass flow rate tersebut. Okay, kita expand the equation. Mass flow rate actually is equal to the rho 1 V1 times with A1 equal to rho 2 V2 A2. Jadi ini adalah untuk single stream steady flow system. Okay. Sambung lagi untuk steady flow. During a steady flow process, volume flow rate does not necessarily conserve, although mass flow rates are. Many engineering devices such as nozzle, diffuser, turbine, compressor and pump involve a single stream, only one inlet and one outlet. While the volume rate are at the outlet, okay, kenapa basically apabila kita lihat contoh diagram kompresor ini, kita dapat lihat yang volume flow rate outlet adalah lebih rendah berbanding pada volume flow rate yang masuk. Ini adalah disebabkan kepada higher density of air at compressor at the exit. Okay. Kemudian untuk steady flow process, volume tidak memainkan peranan. Dia hanyalah yang memain peranan adalah mass flow rate tersebut. Okay. Jadi ini adalah incompressible flow. The conservation of mass relation when the fluid is incompressible. Okay, biasanya liquid lah. Jadi summation of volume flow rate adalah sama dengan summation of volume at outlet. Kemudian untuk single stream steady flow, okay, V volume flow rate 1 equal to volume flow rate 2. 2 ni adalah outlet dia lah. Jadi V1 A1 equal to V2 A2. Okay.
Jadi ini adalah exercise yang pertama. Basically untuk exercise yang pertama ini, okay, air is flowing in a 0.2 meter diameter pipe at uniform velocity of 0.1 meter per second. The temperature is 25 degree Celsius and the pressure is 150 kPa. Determine the mass flow rate. Jadi untuk kita determine mass flow rate tu, kita tahu yang mass flow rate adalah equal to rho 1 B1 A1. Jadi kita tulis setiap satu parameter. Parameter pertama adalah diameter at inlet di mana 0.2 meter, and then volume dia adalah velocity adalah 0.1 meter per second, temperature adalah 25 degree Celsius. Kita convertkan dia kepada Kelvin, iaitu 298 Kelvin. Kemudian pressure-nya adalah 150 kilopascal. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita tulis formula di mana mass flow rate equal to the density kalikan dengan velocity dan area. Jadi since untuk thermodynamic, okay, density, biasanya untuk kita calculate mass flow rate, kita akan convertkan density ni kepada 1 over rho, di mana 1 over rho itu adalah equal to the specific volume. Jadi setelah kita cancel out the unit, kita akan dapat volume rate over specific volume. Okay. Kemudian untuk kita calculate specific volume, kita kena rujuk kepada table A1. Okay. Table A1 ini kalau kita tengok dalam buku thermodynamic, dia adalah merujuk kepada molar mass, gas constant and critical point properties. Okay, untuk table A1 ni kita akan melihat kepada properties air, sebab ini adalah merujuk kepada air flow rate. Jadi substitute the value and then kita akan dapat volume equal to 0.57 meter cube over kilogram. Kemudian cross sectional area adalah equal to pi over 4 times d kuasa 2 at inlet. Okay, jadi kita akan dapat 0.0314 meter kuasa 2. Kemudian the mass flow rate adalah equal to VA over V. Okay, kita dapat formula ini setelah kita gantikan nilai specific value yang telah kita gunakan 1 over rho. Okay, jadi mass flow rate tersebut adalah equal to 0.0055 kilogram per second. Okay, jadi ini adalah exercise kedua. Soalannya berbentuk sama dengan soalan yang pertama. Saya minta pelajar-pelajar untuk cuba selesaikan. Okay. Saya berhenti semayang kejap tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum 5 minit ke 6 minit. Okay. Tuan-tuan boleh cuba untuk selesaikan soalan ini. Dan seterusnya kita akan sambunglah untuk habiskan kelas ini. Tak maaf puan, semayang kejap
Okay. Jadi minta maaf lah ambil masa tuan-tuan dan puan-puan sikit Jadi kita sambung sikit lagi jadi basically daripada soalan ini ada beberapa perkara lah yang kita kena ambil kira, iaitu volume of the bucket, kemudian dia punya volume rate okay, volume rate dia kita boleh ambil daripada volume yang masuk dan bahagikan dengan masa yang diperlukan jadi adalah bersamaan dengan 40 bahagi dengan 50 equal to 0.8 liter per second Kemudian mass flow rate ini kita basically daripada derivation tadi kita akan dapat 4 equation ni iaitu rho 1, velocity 1, A 1 Jadi untuk kita cancel out rho adalah kita bahagikan dengan 1 over rho bersamaan dengan specific volume Jadi daripada situ kita akan dapat VA over specific volume V. Okay. Kemudian kita gantikan nilai, kita akan dapat VA adalah equal to V dot, okay. Dan last sekali V dot over volume okay. Jadi daripada equation 3 kita kalikan 1 kilogram per liter, itu density dia, kalikan dengan 0.8, kita akan dapat 0.8 kilogram per second. Okay, kemudian the average velocity kita boleh calculate dia berdasarkan formula since dia adalah berbentuk silinder. Okay, jadi A adalah equal to pi r square of the host at the exit okay. Then V equal to V dot over area okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk jalan kerja ini di dalam nota di dalam Google Classroom yang saya sudah upload. Okay. Saya teruskan lagi sedikit lecture kita. Okay, buat makluman tuan-tuan, sebenarnya lecture slide ini adalah daripada Dr. Nur Izzatul. Dr. Nur Izzatul dia memang mengajar thermodinamik. Okay, macam saya sepanjang saya di UMP ni, tiap-tiap sem saya sebenarnya mengajar elektrik and elektronik. Okay. Jadi sedikit banyak saya bolehlah kongsi pengalaman knowledge saya. Okay. Berdasarkan slide daripada Dr. Nur Izzatul ni. Okay. Jadi kita teruskan kepada 4.2 iaitu flow work and the energy of a flowing fluid. Okay. Unlike flow system, mass is fixed. Thus, no mass, only energy can cross the system boundary. Volume is not fixed. Untuk flow work, okay, and the energy of a flowing fluid. Jadi, control volume involve mass flow across their boundaries, and some work is required to push the mass into or out of the control volume. Okay, jadi ini kita fokus kepada Tuan Osman saya check semula Oh, okey, saya dah siap upload tapi saya tak tekan okey lagi. Sekejap saya tulis. Saya ingin, saya sudah upload pelajar-pelajar semua Saya sudah upload dan pelajar-pelajar boleh buka Okay. Jadi untuk case flow work ini adalah kita mengambil kira kerja kerja atau work yang di-apply kepada inlet
Jadi work is equal to flow work at atau flow energy Okay. The flow work relation is the same whether the fluid is pushed into or out of the control volume Jadi dia akan mengambil kira kedua-dua lah, sama ada kita menolak ataupun kita menarik. Kedua-dua itu adalah it's require work and energy In the absence of acceleration, the force applied on a fluid by a piston equal to the force applied on the piston by the fluid Okay. Jadi the flow the fluid pressure P cross sectional area A okay. And then force applied on the fluid element by the imaginary piston is force is equal to P times with A Okay, to push the entire fluid element into the control volume, this force F equal to PA must go through a distance L Okay, thus the work done in pushing the fluid element across the boundary, workflow is equal to FL equal to pressure, area and length dia L equal to PV dan unit dia adalah kilojoule Okay, workflow equal to P times with V Okay. Jadi okay, basically this is what you already learned in the previous class with Dr. Nur Izzatul where you need to define or understand what is the aspect of a macroscopic and microscopic okay. And then there are two forms of energy that somehow interact with the with this first law lah basically is the potential energy and the kinetic energy okay. And then write the energy balance equation for a closed system okay. And then this energy okay, kita need to write the energy balance okay, ataupun equilibrium of the energy balance in a closed system okay. Basically for macroscopic we are focusing on a system that possesses as a whole with respect to some outside reference frame such as kinetic and potential energies okay. For we all know that the formula for kinetic energy is equal to mass times with velocity square over 2 And then for potential energy, or normally we will write it as PE equal to mass times with gravity. Okay, gravity normally we will take as 9.81 times with Z okay. Then microscopic is basically related to the molecular structure of a system and the degree of the molecular activity independent of outside reference frame. The sum of all macroscopic form of energy is called the internal energy of a system denoted with U okay. Only two form of energy interaction associated with closed system, which is the heat transfer okay. If it is driving force is temperature difference okay. And then work work other than temperature difference okay. In thermodynamic mostly we will deal with work okay. And then this is the energy balance okay. Basically the energy balance in mass not mass energy in minus with E out okay is equal to the change in the change in internal kinetic energy, potential energy and etc. lah There actually there's also what we call the energy loss due to radiation and also surrounding okay. But that part normally we cannot calculate because it is too small And then
And then we can derive or expand the equation as E in, okay, minus with E out, which is equal to the energy going inside the control volume, and then minus with energy going outlet, okay, and then plus with the work applied into the control volume, minus with the work outlet, and then plus with E mass or the mass in minus with mass out. Then we can further expand, okay, E in minus E out equal to the difference of the E system equal to delta U plus with delta KE plus with delta PE. Delta U, okay, we will take the potential energy, which is M U2 minus with U1, and then for work equal to 1/2 mass times with V2 at minus with V1 at square plus with M Z2 minus with Z1. Okay, Q is equal to 0 for adiabatic system. Okay, adiabatic system means that we assume that the system have no heat transfer. Then work equal to 0 for system that involves no work interaction, and then E mass equal to 0 for closed system. Okay, and then the total energy of a flowing fluid, the total energy of a simple compressible system, okay, non-flowing fluid, consists of 3 parts, which is internal, kinetic, and potential energy on a unit mass basis. Okay, it is expressed as total energy equal to U plus with kinetic energy plus with potential energy equal to U, okay, plus with V2 over V square over 2 plus with GZ. Okay, basically this is the expand of the equation. And then the fluid entering living control volume possesses an additional form of energy. The flow energy work flow equal to PV. Thus, the total energy of a flowing fluid on a unit mass basis can be expressed as theta equal to PV plus E, which is equal to PV plus U plus KE plus PE. So this is the expand, and then theta is basically H equal to U plus V PV. Okay. Then total energy of a flowing fluid, okay, non-flowing fluid, E is equal to U. Okay, this is the internal energy. Okay, then kinetic energy and potential energy. For a flowing fluid, okay, which is denoted as theta, okay, flow energy is PV, and then internal energy U, V2 over 2 for kinetic energy, gravity, and Z is potential energy. Okay, so the energy transfer by mass, okay, the total energy per unit mass of flowing fluid is theta, and then total energy of flowing fluid with mass m theta, mass flow rate is m dot theta, m flow rate. Okay, this is the notation lah. Okay, amount of energy transport E mass equal to m theta. Okay, this is the theta which is I previously mentioned. And then you can further expand the equation. When a fluid stream with uniform properties is flowing at a mass flow rate m dot, the rate of energy flow with the stream is m dot theta. Okay, rate of energy transport E dot mass, okay, which is rate of energy equal to m flow rate, okay, dot theta equal to m flow rate, and then H plus V square over 2 plus V GZ. Okay, so this is the example. Then I will go directly to the energy analysis of a steady flow. Okay, so a large number of
engineering device, okay, such as the turbine, compressor, and nozzle operate for a long period under the same condition, thus classified as a steady flow device. Okay, steady flow process, a process during which a fluid flow through a control volume steadily. So this is the illustration for example, the turbine, compressor, and nozzle. The fluid properties can change from point to point within the control volume, but at any point, they remain constant during the entire process. Steady means no change with time. So whatever the time is, okay, whatever the rate is, the flow is still the same. So that's why it considered as a steady. No intensive or extensive properties within the control volume change with time. Thus, the volume V, mass M, and the total energy E of the control volume remain constant. Okay. As a result, the boundary work is equal to 0, and then the total mass or energy entering the control volume is equal to total mass or energy leaving. So the mass balance for a general steady flow system, the mass flow rate in is equal to the mass flow rate out. Okay. And then again, derive, we know that the mass flow rate in is equal to the rho 1 V1 times rho 1 V1, which is the velocity, times with A1 equal to rho 2 V2 A2. Okay. So since it is in steady condition, so the derivation will be the rate of net energy transfer by heat, work, and mass is equal to 0. Okay, because of the rate of change in internal kinetic potential and energy. Okay, why? Because it is in the steady condition. Then in order for us to calculate, okay, untuk tuan-tuan calculate dia, rate of net energy transfer in, okay, bawa bring the E out to the right hand side. Okay, and then kita samakan rate of net energy transfer by heat, work, and mass equal to the rate of net energy transfer out by heat, work, and mass at the outlet. Then the unit mostly will be in kilowatt. Okay. And then tuan-tuan boleh kembangkan equation tersebut di mana theta adalah equal kepada H plus V square plus 2 plus GZ equal to, okay, H plus V square over 2 plus GZ juga. Untuk di kedua-dua inlet dan outlet, Q adalah energy, dan work in adalah kinetic energy, kemudian M dot ni adalah H plus V square over 2 yang seperti mana yang telah ditunjukkan di previous slide. Ini adalah soalan-soalan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba di rumah. Sementara ada masa dalam sebelum jam 10, tuan-tuan boleh cuba sendiri, dan sedikit sebanyak nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lebih memahami lah konsep steady flow ini. Jadi sebelum kita pergi juga kepada aplikasi steady flow di dalam beberapa device, sebagai contoh nozzle and diffuser commonly utilized in jet engine, rocket, spacecraft, and even garden hose. Okay, so a diffuser is a device that increases the pressure. Okay, and then a nozzle is a device that increase the velocity. Okay, so ni nozzle, and then ni adalah bahagian diffuser dia. Then the energy balance, since kita hanya consider E in dan E out, so ini adalah equation dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okay.
then ini jalan kerja sudah ada di dalam slide, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba. Kemudian ini adalah konsep turbine. Turbine drive the electric generator in steam, gas or hydroelectric power plant. As the fluid passes through the turbine, work is done against the blade, which are attached to the shaft. As a result, the shaft rotate and the turbine produce work. And then the compressor as well as pump and fans are devices used to increase the pressure of a fluid. Work is supplied to these devices from an external sources through a rotating shaft. Jadi untuk aplikasi turbine, normally kita akan guna formula ini, E in equal to E out, dan kita kembangkan dan kita hanya ambil kira kerja, kerja work in plus with M dot H1 equal to energy yang dihasilkan plus with M dot H2. Then throttling valve. Throttling valve are any kind of flow restricting devices that cause a significant pressure drop in the fluid. Jadi tujuan dia adalah untuk menurunkan pressure yang melalui throttling valve ni. Saya pergi kepada heat exchanger. Sekejap. Inilah. Untuk heat exchanger ataupun mixing chamber are devices where two moving fluid stream exchange heat without mixing. Heat exchanger are widely used in various industry and they come in various design. Jadi basically konsep heat exchanger, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan lebih mahir lah daripada saya, tapi sedikit sebanyak saya ada pengalaman sikit dengan heat exchanger ni. Jadi cara heat exchanger ni berfungsi adalah dia mengalirkan air, air yang masuk adalah air yang suhunya rendah, di mana 20 degree Celsius, dan dalam masa yang sama ada juga fluid lain yang melalui heat exchanger tersebut, dan fluid ini adalah berfungsi, akan bergerak sekeliling heat exchanger tersebut. Dan normally fluid yang masuk melalui holo ini adalah suhunya lebih tinggi, dan tujuan heat exchanger ini adalah untuk menurunkan suhu yang dilalui oleh fluid B. Jadi kalau kita lihat di sini, fluid A bila dia enter the heat exchanger, suhunya adalah rendah, dan apabila dia keluar, suhunya lebih tinggi. Manakala fluid B, suhu yang masuk adalah suhu yang tinggi, iaitu 70 degree Celsius, dan yang keluar adalah 30 degree Celsius. Jadi haba yang haba yang dihasilkan oleh fluid B sebenarnya telah diserap oleh haba yang dilalui oleh fluid A. Dia ditransfer kepada fluid A. Jadi ini adalah fungsi heat exchanger. Fungsi heat exchanger ni. Jadi sebenarnya antara bahagian lain yang contoh lain yang sedikit sebanyak hampir menyerupai heat exchanger ni adalah intercooler. Tapi prinsip intercooler sedikit sebanyak berbeza, sebab medium yang digunakan adalah air. Air digunakan untuk menyejukkan air yang masuk ke dalam intercooler tersebut. Jadi itulah mungkin boleh jadi itulah sedikit. Jadi ini adalah equation dia, di mana M.1 equal to M.2 equal to mass flow rate of the water
And then M3 and M4 adalah mass flow rate of the liquid liquid B. Okay. Then kita kembangkan equation tersebut, kita akan dapat M.1 H1 plus V M.3 H3 equal to M.2 H2 plus V M.4 H4. Okay. Jadi M.3 H3 ini adalah merujuk kepada yang masuk okay. Sebab itulah dia adalah M3 H3 kemudian M.4 H4 adalah yang keluar Jadi kena noted lah benda ni Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Hari pun dah sedikit sebanyak sudah semakin lewat Jadi hari ni hari Jumaat. Biasanya pekerja-pekerja industri dia nak tengok TV ke apa kan. Okay, dah penat di power plant semua tapi apa-apa pun saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk buat latihan yang telah saya includekan di dalam lecture note. Okay. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat jawab dan saya akan upload jawapan okay, dalam hari mungkin untuk assignment saya tak berikan deadline mungkin deadline tu sebelum Dr. Nasrul akan ajar okay. Sebab apa tapi untuk test saya harap tuan-tuan semua dapat hadir secara maya sebab saya kena terus bagi markah. Okay. Saya akan ada midterm BOE. Okay. Midterm BOE ni di mana kita kena present markah-markah student pada hari Selasa. Jadi macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan perlu hadir untuk jawab exam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak hadir, saya tak boleh nak bagi markah. Kemudian soalan seperti mana yang saya maklumkan, soalan adalah berbentuk design di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu macam contoh yang assignment yang di dalam lecture note ini adalah berbentuk guided iaitu tuan-tuan kena determine density, kemudian mass flow rate satu persatu kan. Tapi untuk test, soalan adalah berbentuk design dan general. Tapi walau bagaimanapun, saya tidak akan memberikan soalan yang di luar konten yang saya bagilah. Okay, itu adalah janji saya. Tapi saya minta tuan-tuan untuk bersedia. Soalan itu adalah satu soalan design dan di mana yang saya bagi tahu dia adalah cognitive level aras tinggi. Jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi hadir. Saya memang tak cukup, maybe tak cukup dalam 3 orang. Mungkin masing-masing ada urusan, mungkin ada yang driving. Okay. Ada apa-apa ke yang pertanyaan mengenai mungkin test ke untuk kelas esok ke? Esok jam berapa? Esok Tuan Sabin, kelas kita pada jam pukul 9 pagi sebab saya ambil kira kalau 9 pagi Semenanjung mungkin di Sabah sudah 10 pagi sebenarnya kan. Jadi eloklah kita start pada 9 pagi supaya tuan-tuan dan puan-puan akan habis awal lah. Okay. Saya rasa kelas mungkin sampai pukul paling lewat pukul 12 atau pukul 1 lah. Okay. Dan selebihnya saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk buat latihan sendiri di rumah. Okay. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi esok jam 9 pagi tuan-tuan dan puan-puan.